Ke a dumedisa ho bahalaledi lebitsong le letle la Kriste Jesu. Ke dumedisa le moetapele wa rona e leng Ntate Shezi mmoho le mothusi wa hae Ntate Moji le komiti ya hae ka kakaretso. Le mona hae ke dumedise moetapele wa rona e leng Ntate Mokgotloulwane districting ena Freistata. Re batla ho leboha Ntate Modimo ka sebaka sena sa mohau seo a re fumantshitseng sona nakong ena ya ho qetela tshebing tsena tsa ho qetela. Ba ratehang re leboha Modimo ka maemo a re kopanang le ona, re ntse re phahamisa Jesu jwalo ka morena le mopholosi le maemong a re leng ho ona. Ditaba tsa ka ke tlo tla bua mona bukeng ya ba Efese chapter 6 verses 10. Mo re buang ka lengolo lena la Paulos. Empa neng ke batla ho hlakisa hore na Paulos yena ke mang pele e ba Paulos. Baebele ya re hlakisetsa ya re bolella hore e ne e le Saule ya neng a hlorisa bahalaledi. O ile a fumantshwa mangolo hore a hlokofatse bana ba buang ka lentswe la morena, mme a dumellwa ke baprista hore ba ka etsa mosebetsi oo. Ya re khabareng a ba leetong la ho ya Damaseka. Ya re ha le tseleng a otlwa ke lehadima la modiafatshe, a utlwa lentswe le reng, Saule, Saule, o ntlhorisetsang. Bophelong ba hae a qala ho bua lentswe lena la hore o mang morena. Morena mo araba a re ke Jesu yo mo hlorisang. Ho sa hale jwalo, Jesu a re ho yena, ho wena o na le bothata ba ho ra ditsenini ke. Empa le ha o le jwalo, Jesu o la mo etsetsa ka mohao hore eya o ye seterateng se lokileng. O tla fumana monna yo ya bitswang hore ke Ananias. O tla fihla a o bolella ditaba tseo lokelang ho di etsa, tseo lokelang o di etsa hore na ke dife. Mme o ile a ya. Bohle ba neng ba tsamaya le yena ba ne ba mo makalletse hore na ho etsahala jwang. A fihla bahalaledi a sa bone. Mme mohlanka Modimo moya o hallang o no sontso o mo bolelletse ka pono hore ho tla fihla mohlanka eo e leng Ananias. Yeo moya o hallang o so mo jetsitse ka pono hore na o lokela hore a reng ho Saule. Mme a mo jwetsa ditaba kaofela hore o lokela hore a sokolohe. Mara Ananias, morena o la re ho Ananias, yona ke lefiso leo ke ikgethetseng lona, leo ke tlang ho bolella baditjhaba le marena le bohle ba utlwe evangeli ka yena. Ha qeta ho tjho jwalo, ya ba Saule o a bona. Mme ho tloha tsatsing leo a kolobetswa. Ha sa kolobeditswe, a dula matsatsinyana, and then ho tloha mo a qala ho bolela lentswe la Modimo. Ba mo makalla hore na jwale ke Saule o sa bua ditaba dife hobane ona bolaya ba kgethwa pele. Mare ka sheko sa bua ditaba tse ntjha. Mme Bajude ha ba utlwa taba tseo le yana ba leka ho mmolaya. Mara Modimo a mo sireletsa.
ho sa le jwalo bahalaledi Saule ke yona o sa a sukuduhile se le yena a bolelang taba tsa morena. Ho ba Roma chapter 1 verse 16 o bua mantswe ana a reng, ha ke na dihlong tsa ho bolela evangeli hobane ke matla a ho pholosa mang le mang ya dumelang, mojude le yena mokgiriki. O sa tletse ka matla jwale, o sa tletse ka matla ho bolela evangeli. Ke ka hona a bua mantswe ano a sa bua ho ba Roma hore ha sa na dihlong tsa bua ditaba tseo. Ka hona ba ratehang le rona re se re utlwe evangeli re le ra e thola, re leboha ka tsela e makatsang. Mona bukeng ya ba Efese yo ke batlang ho beha ditaba tsa ka teng, o ha sa bua le bahalaledi ba kereke ya Efese, ho number 10 o re, qetellong bana beso, tiang moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho. Mona Paulos o se a kgothatsa bahalaledi, wane e neng e le Saule pele. O se a ba kgothatsa ka lentswe la Modimo hore le ha o le jwang ho so ho le hobe, re tie moreneng le matleng a sa sitweng ke letho. Le maemong a re leng ka hare ona ana a COVID-19 bahalaledi, ke nako ya hore re tie moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho. Matleng ane a ileng a tshwara Saule, matlana a ileng a fetola pelo ya Saule, a bolela ditaba tse ntjha, a bolela ditaba tse ntle, a bolela ditaba tse molemo. Jwale se ile mohalaledi, o re hodima tseo tsohle bana beso, re apare dihlomo tsohle tsa Modimo, re tle re tsebe ho hlola dihloho tsohle tsa diabolosi. Ha hona motho ya sehloho jwalo ka diabolosi. Diabolosi o mobe, o sehloho, ha ana taba hore na o mo sebeleditse ka nako e kae, empa ne moputso wa hae o mobe ka tsela e kgethehileng. Mare wa re kgothatsa mona o re bana beso, ha re apereng dihlomo tsa Modimo, hobane sera sena e leng diabolosi ha se tle fela, ha e se ho hlaba le ho timetsa fela. Mare Kriste Jesu yena re mphamisa jwalo ka folaga, o re ke tlile hore di be le bophelo. Le ha diabolosi a sa o entse hampe, a se a o hlabile, a se a o hlokofaditse, a se a o entse hampe, mare Kriste Jesu o fa bophelo, o re fa tshepo. Ka hona Paulos yona eo a mo phamisa le rena ka sheko, re a mo phamisa re re bana beso maemong wana, ha re tie moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho. O na le rona, o ntsa re tshepisa hore o tla re boloka. O re ho sa le jwalo, ntwa yeo re lwana, ha re lwane ntwa ya nama le madi, mare re lwana le mebuso le marena a lefatshe ao re lwanang le lona, le marena a lefifi la lefatshe lena, le meya e bollotsana e pakeng tsa lehodimo le lefatshe. So re lokela ho itlhopha semoyeng, hobane ntwa ya rona ha re lwane le batho, mare re lwana le meya, re lwana le madimona, re lwana le balloi, re lwana le meya yohle e bollotsana e sebediswang ke Satana. So re lokela ho apara re le bahalaledi tlhokisong ya lebitso la Kristo Jesu. Ha re no kgona ho ihlola meya ena, ha re no kgona ho mohlola Satana ha re sa apara. Re lokela ho apara ka dinako tsohle tlhokisong ya lebitso la Kristo Jesu, re ntse re bolokile. Yena Paulos ye o re etseditse mohlala, o re etseditse mohlala tlhokisong ya lebitso la Kristo Jesu. O re ke mathile, ke qetile sebaka,
ho nsalletseng ke moqhaka wa kgolo. O bua jwalo ba ratehang, a tletse matla. Le rona Modimo wa rona wa tshepahala, a ka re thusa ka moya o halellang. Kristo Jesu o re siile le moya o halellang, hore ebe wona o re fa matla ho hlola, o re thusang le ho apara ka dinako tsohle tlotlisong ya lebitso la Kristo Jesu. Yena o mosa o mohau o le reku tlotlisong ya lebitso la Kristo Jesu. Ba ratehang, o motle ka tsela e makatsang Modimo wa rona. Haleluya. O re hape mona bukeng yona eo, ka lebaka leo nkang dihlomo tsohle tsa Modimo le tle le tsebe ho tia ka letsatsi le lebe, le hona le eme le setse ho le hlotse tsohle. Re lokela ho tia ba ratehang tlotlisong ya lebitso la Kristo Jesu. Haleluya. O re hape mona Paulosi, tiang ke hona le ntse le itlamile matheka ka senyepa sa nnete, mme le apare tshireletso ya sefuba e leng ho loka. Re lokela ho tlala ka ho loka hona matsatsing ana o qetela tlotlisong ya lebitso la Kristo Jesu. Kristo Jesu a bone ho rona. Batho ha ba batla ho bona Jesu, ba bone Jesu ho rona tlotlisong ya lebitso la Kristo Jesu. O mosa o mohau le reku lebitsong la morena wa rena Jesu Kriste. Haleluya. O re maotong a lona le rwale mafolofolo a evangeli ya kgotso. Evangeli ena ya kgotso ka sheku e lokela hore e tsamaiswe ke rona bahalaledi. Evangeli ena ya kgotso ka sheku ba ratehang e lokela hore re tsamaise ba teng bahlanka ba Modimo bao re hlokang hore re ba supporte ka hohle hohle, financial and so on, hore evangeli ya morena e tsamaye. Se fele matla lentswe la Modimo le re ba ratehang re kgothale ho etsa hantle haholoholo ba ntlo ya tumelo. Mona ho buisana le rona bahalaledi, ha re emeleng ditaba tsena tsa Modimo, ha re emeleng hobane Kristo Jesu o ya tla ka letsatsi le leng, o tla fihla o tlo putsa bohle ba entseng hantle, le wena o tla putswa ha o entsuwe tlotlisong ya lebitso la Kristo Jesu. Re a hloka hore re tshwaraneng, re a hlokana. Wa nhloka ke a o hloka, re a ba hloka ba hlanka ba Modimo ba ya re hloka, ha re ba supporteng tlotlisong ya lebitso la Kristo Jesu. Ke nako ya hore re eme ka ho fetisisa ba ratehang, re rapele. Re ba rapelle ka dinako tsohle, re rapelle le bahalaledi ka dinako tsohle, re jeng lentswe lena la Modimo. Ke nako yeo re lokelang hore jwale motho a bohle ntho a e jileng nakong ena ya lockdown. Glory be to Jesus. Ke nako ya hore o phefumule ntho e ileng wa e ja, ho santsane ho le hotle tlotlisong ya lebitso la Kristo Jesu. Ke nako ya hore re phamise Jesu jwalo ka flaga. Haleluya. Se phele matla, ha se nako ya ho give up ena, ke nako ya hore re eme tlotlisong ya lebitso la Kristo Jesu. Haleluya. Ba ratehang ya phela o sa le motle le hona tshiung ena. Ao ba ratehang ke a leboha tlotlisong ya lebitso la Jesu. O re hape ha re kgothatsa, rwalang heleme ya poloko, mme le tshware lerumo la moya, e leng lentswe la Modimo. Lentswe la Modimo le ska ba la fela ka hare ho rona, lentswe la Modimo le phele ka hare ho rona tlotlisong ya lebitso la Kristo Jesu. Senokwane sena seo e leng diabolosi se fihla se utswa lentswe la Modimo, especially matsatsing ana o qetela tlotlisong ya lebitso la Kristo Jesu. Haleluya. Le ha o le jwalo, ke nako ya hore re je lentswe la Modimo, hobane Satane wa le hlakola. We ema ba ratehang, ha o mo hlotse khoneng e itseng diabolosi, o ya ho ye nngwe khona a fihla a shebe. Ha o mo hlola ho ye nngwe, o ya ho ye nngwe khona. Ha o mo hlola ho ye nngwe, o ya ho ye nngwe. Ke nako ya ho ema, ha se nako ya ho kgathala, hobane Jesu ya tla. Haufinyane o tla ba le teng tlotlisong ya lebitso la Kristo Jesu. Haleluya. Hona le mantswe ao ke a ratang a o qetella, a reng
le rapele ka moya ka mehla, mme le rapele ka merapelo yohle, le fadimehe teng, le tiise, le rapelle bahalaledi bohle. Ao re a leboha ba ratehang. Morena wa kgotso a re etse hantle ha re rapellaneng, re hopolaneng tlhwekisong ya lebitso la Kristo Jesu. Le ha re se re sa kopana jwalo ka mehleng, mare thapelong ha re kopaneng, re hopolaneng, and then re rapellaneng, haholo-holo bahalaledi. Jesu o ya tla ba ratehang. Ke nako ya hore re eme tlhwekisong ya lebitso la Kristo Jesu. Ka hona ba ratehang, ke leboha sebaka sena seo ke se fumantshitsweng le nna ka mohau. Ke re Morena wa kgotso a re etse hantle, a re boloke tshung ena ya ho qetela, ha re se phetseng ho rapellana. Modimo a le etse hantle bahalaledi, hobane Jesu o a tla o tlo tla lata kereke ya hae lebitsong la Kristo Jesu. Yena a hatileng lefu, a re siela bophelo bo sa feleng. Amen.